Hai semuanya, jadi di video kali ini buat kalian yang lagi kebingungan ya, masih bingung mau beli PC budgetnya 4 jutaan, udah punya duitnya cuma nggak tahu mau beli PC kayak gimana, gue ada rekomendasinya. So langsung aja simak video berikut ini, intro. Hai semuanya, dan ini adalah PC yang gue rekomendasikan kali ini. 4 jutaan ya, 4,3 juta, pakai prosesornya AMD Ryzen 3 3200G. Dan untuk tokonya sendiri udah ada bintang Star Plus-nya juga, jadi udah yakin banget trusted gitu ya. Langsung ke spesifikasinya aja, dikirim dari Kota Malang, nama tokonya Gasol, link di deskripsi ya. Pakai Ryzen 3 3200G, menurut gue ini masih mantep banget untuk tahun 2022. Untuk motherboardnya sendiri pakai dari MSI gitu, brand MSI A320MA Pro ya. Habis itu untuk RAM-nya sendiri udah pakai DDR4, udah bukan DDR3 lagi. Menurut gue kalau bisa rentang budgetnya 3 jutaan, 4 jutaan udah jangan pakai yang DDR4 lagi, DDR4 yang DDR3 lagi gitu, pakai DDR4. Tim Elite Plus Black 8GB DDR4 3200 MHz. Upgrade lagi ke 2 kali 8 GB karena ini gue yakin kemungkinan besar single channel ya. Habis itu untuk SSD-nya pakai penyimpanannya pakai M.2 NVMe atau ada ADATA XPG SX6000 Lite ya, 256 GB 425.000, pakai power supply Enlight Black Silver 400 watt 80 plus bronze, Armageddon Tron white case, dan Ventus Strike 1 kali RGB ya. Untuk Rainbow Gaming keyboardnya, jadi keyboard mouse-nya RGB, habis itu pakai casing gaming warna putih. Ntar bakal gue kasih tahu apa yang perlu di-upgrade nih. Pokoknya ini gue udah jelasin speknya dulu ya. Ini ada PC-nya kayak gini gitu. Oke, Ryzen 3 3200G. Oke. 4 core ya, 4 core 4 thread dengan base clock-nya di 3,6 GHz ya. Habis itu max boost clock-nya di 4 GHz, bisa di overclock ya. Keluaran tahun 2019. Unlocked for overclocking dengan TDP-nya di 65 watt, dia CPU socketnya AM4. Oke ya, dan dia pakai Vega 8 guys. Untuk APU-nya sendiri pakai Vega 8, Radeon Vega 8 gitu ya. Untuk skor pas make sendiri Ryzen 3 3200G pun dia di angka 7186. Ya, jadi ini menurut gue masih oke banget. Dia 4 core 4 thread, Radeon Vega 8, dia versi dari Mac-nya 1586. Jadi menurut gue ini masih cukup kenceng ya. Dengan core clock-nya di 1100 MHz, dia support DirectX 12.1 dan OpenGL 4.6 gitu. Ya. Ini pakai APU, Accelerated Processor Unit. Jadi saran gue kalian bisa upgrade VGA eksternal lagi kalau kalian misalkan udah punya dananya gitu ya. Gue sih menyarankannya pakai VGA GTX 660 Ti. Tapi ini balik lagi ke kalian. Kalau kalian punya dananya misalkan nggak ada gitu ya, pakai yang kayak gini pun nggak apa-apa gitu ya. Maksud gue pakai Vega 8 sama Ryzen 3 3200G. Cuma kalau menurut gue kalian punya dana lebih, kalian bisa upgrade VGA-nya ke GTX 1660 Ti. Itu saran gue pribadi. Ini juga gue udah pakai bottleneck calculator. Menurut gue ini yang VGA yang cocok buat Ryzen 3 3200G gitu ya. Jadi upgrade lagi VGA eksternal ya. Dan kalau gue baca di sini kan ya juga belum pakai hard disk gitu. Ini pakai SSD 256GB, saran gue sih upgrade lagi harddisknya buat penyimpanan paling minimal tuh 500GB gitu. Bisa dari Seagate atau dari manapun terserah kalian. Cuma saran gue paling minimal 500GB sama SSD kan udah ada nih 256GB. Jadi paling enggak kalian udah punya penyimpanan yang cukup besar lah ya. Untuk GTX 1660 Ti pun ini harganya 900.000. Ini link ada bakal gue taruh di deskripsi ya. Atau mungkin kalian bisa cari di tempat lain, toko lain, atau bisa langsung ke toko offline-nya langsung ya. Cari, bang, gue pengen VGA yang GTX 660 Ti nih, ada nggak gitu ya. Jadi kalian udah dapat pegangannya juga, apa yang perlu di-upgrade dari VGA-nya juga ya. Untuk GTX 660 Ti pun dia versi 3D Mark-nya 4373. Oke lah. Ya, masih mantep banget ini, cocok banget buat Ryzen 3 3200G. Kalau untuk power supply yang cocok nih, power supply-nya di sini pakai power supply kalkulator
disarankan paling minimal pakai 450 watt. Gue saranin pakai yang 450 watt 80 plus bronze ya. Ini linknya gue taruh deskripsi juga nih. Ini dari FGA power supply 400 watt 80 plus bronze, karena di sini power supply-nya cuma pakai yang 400 watt 80 plus bronze. Menurut gue kalau buat upgrade VGA eksternal lagi, menurut gue lebih bijak kalau kalian upgrade power supply-nya lagi sih. Sesimpel itu ya. Jadi kalian udah dapat PC-nya yang gue saranin. Habis itu gue juga udah kasih tahu ke kalian apa-apanya aja yang perlu di-upgrade gitu ya. Jadi sekarang gue bakal kasih kalian performa dari Ryzen 3 3200G sama Vega 8. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Jadi gue rasa gue udahin aja videonya sampai sini dulu. Ini gue udah jelasin secara lebih detail, lengkap, dari upgrade-nya juga seperti biasa ya. Semoga terbantu gitu ya. Buat yang udah punya PC cuma bingung apa yang perlu di-upgrade, bisa DM Instagram TechWithBlack. Mungkin bakal gue buatin kontennya gitu ya. So gue rasa videonya sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video TechWithBlack selanjutnya. Semoga akan sukses terus. See you tomorrow. Bye-bye.